Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. শুনুন, এই শামীম চৌধুরী দক্ষিণগঞ্জের মানুষের বহুত নির্যাতন করছে। দক্ষিণগঞ্জের মানুষের বহুত নির্যাতন। আজকে শামীম চৌধুরী কথা বলছে আপনারা আমরা রেকর্ড করতে দিন। সবাই জানিয়ে যান শামীম চৌধুরী U kertong jong kaseng kongres na nadwar konstituensi ha Asam ula syasyo ha ka kenhun jong ki beriau ki ba kaseng kongres kala keno bagi di beriau jong ka BJP uni u kertong udai belatip kerteng kum u Sunil Shetty u badairu u presiden berem jong ka All Assam Gorkha Students Union ki di khot jong kaseng kongres kila bitar mat snyo jing tep ekne jingja kila mi sya surok pan pelong ka jing ki bat kila khangin tiru ya ka surok ba bat kani kalawan ra ya ka jing dahang kali ka bajur bha ki di khot kaseng kongres ki dawa pada ban kem bat penstom ya ki beri badan kiti ban syo ya kertong kila pertapan remru ya kaseng BJP dak bakeno baka BJP ka penon kam bakala ya ka bor ha kani ka bor election ki majistor baki pulet kilawan ban penjajai ya ki no ki unai lam kaseng kongres ha Asam u Gaurav Gogoi ula dawan ak sorkar baka dai ban penbiang bor pahara ya baro ki kertong jang kaseng kongres badula pendremru ya ka sorkar kongres halor kani jingja badula ong bo unlej ban ujor syaka election Commission of India. শুনুন, এই শামীম চৌধুরী দক্ষিণগঞ্জের মানুষের বহুত নির্যাতন করছে। দক্ষিণগঞ্জের মানুষের বহুত নির্যাতন। আজকে শামীম চৌধুরী কথা বলছে আপনারা আমরা রেকর্ড করতে দিন। সবাই জানিয়ে যান শামীম চৌধুরী এখানে মানুষ করাইছে। আমরা Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ। इतना बिगाड़ा जो है। Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है। Let's go guys, party time.